श्री सरस्वती द्वादश नाम स्तोत्रम्। हरिः ओम्। सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी, हंसवाह समायुक्ता विद्यादानकरी मम। प्रथमं भारती नामं, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहना, पंचमं जगति ख्यातं, षष्ठमं वागीश्वरी तथा कौमारी, सप्तमं प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, एकादशं शुद्रघण्टा, द्वादशं भुवनेश्वरी, ब्राह्मी। द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, सर्वसिद्धिकरीं तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी, सा मे वसुजिह्वाग्री ब्रह्मरूपा सरस्वती। ధన్యవాదములు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.